Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. أزول في الأول السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاعي. أسلامنا على شانينو سلام فخير كسلام الساقي هواية د لا بيتزا بغيت لا بيتزا معنا جي با الطون باش نخدم اون بيتزا تجي تسالي الكلية دونك faire des commerce bon on va pas dire بلي c'est une bonne alternative, sauf de remplacer tout le temps on خدمة la pâte à pizza mais c'est une solution. Mais là on se fait voilà تاقي la pâte تاقي توجد donc تخمم directement تجمع تسالي pardon تجمع لها تسالي دونك اليوم خياتي حبيت نوجد بيتزا بصح ما كانش عندي الوقت باش نوجد لاباط ونخليها ترتاح تخمر ايتو ولقيت في الكوميرس ولقيت اون باتا بيتزا تتباع واجده بون ماشي واجده لازم تخلطيها مع شويه ما تفصل ابري نوريكم لا بريباراسيون تاعها مي فوالا كيما قلت بقبيليه سي با ماشي زعما حل نهائي باش يعني نستغناو عن العجينه اللي نديروها في الدار باسكو va pas se mentir العجينه اللي نديروها في الدار هي افضل يعني بصح هادي يعني تسلك كي ما يكونش عندنا الوقت تسلك voilà donc comme je disais aujourd'hui j'avais envie de préparer une pizza mais j'avais pas trop le temps donc j'ai trouvé dans le commerce une pâte à pizza toute prête et voilà c'est pas vraiment on peut pas dire que c'est quelque chose qui peut remplacer définitivement la pâte à pizza qu'on prépare à la maison parce qu'on sait tous qu'une pâte à pizza fait maison c'est encore plus bon mais bon si on n'a pas trop le temps comme moi aujourd'hui à midi ça peut être une solution, pourquoi pas. Donc allons-y pour la recette, j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et à mettre un petit commentaire aussi. Mais là la recette c'est marrant en tout cas bon c'est une pizza préparée à ma façon hein, parce que la pizza voilà, chacun met les épices enfin les ingrédients qu'il veut mais voilà donc هادي يعني بيتزا على طريقتي خديت لي زيبيس اللي نحبهم لي زانغريديون اللي نحبهم في لا بيتزا ولي كانوا سورتو واجدين في الدار باسكو يدي وجد كلش دونك على سبب بوني دي وجد كان كخام بغيت خما une pizza rapide donc je vais vous montrer tout de suite la recette إلا عجبتكم la vidéo ديروا لي جيم وقولوا لي في les commentaires إلا سيتوها تاني ça va me faire énormément plaisir et sur ce je vous laisse avec la recette et j'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Donc là qu'est-ce qu'on a, on va commencer par là on a une tomate, un oignon, 3 petits poivrons doux, du thon, vous pouvez mettre de la viande hachée, du poulet haché, l'escalope hachée, ce que vous voulez, ne pas mettre de viande du tout, mettre d'autres légumes, c'est comme vous voulez, du fromage râpé, ma pâte à pizza toute prête, enfin il faut bien sûr la mélanger hein, avec d'autres ingrédients mais c'est très très rapide à faire et comme épices j'ai ici du cumin parce que j'aime bien ça, du curry, du gingembre, du sel. Donc là j'en ai mis un peu trop mais selon les goûts bien sûr. Là j'en ai mis 2 cuillères à café de cumin, là environ 1 cuillère à café et demi de curry, 1 cuillère à café de gingembre moulu et 1 cuillère à café de sel, voilà. Et là je vais vous montrer, bon on va pas faire de pub pour les marques mais je vais vous montrer quand même notre pâte. Ça se présente comme ceci dans un sachet avec de la levure de boulanger et voilà. Donc sur le paquet
ils disent qu'il faut mettre avec cette farine 15 centilitres, 15 centilitres d'eau tiède, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, bien sûr, environ 30 grammes, et c'est tout. Et pour ce qui est de le temps de préparation, décidément, c'est 15 minutes et voilà, de 15 à 20 minutes de cuisson aussi, donc c'est très rapide. Et bon, moi dans la boîte que j'ai acheté, il y avait 2 sachets comme celui-ci. Donc j'ai déjà préparé une pizza il y a quelques jours déjà de cela. J'ai voulu refaire avec vous aujourd'hui la même recette, parce que ça m'a bien plu. Et du coup la première fois, là je sais plus combien il y a de grammes dans le sachet. Alors ils disent que c'est cette quantité, la quantité qu'il y a ici. Bon, je vais vous chercher ça. Alors c'est 510 grammes pour les 2 sachets. Donc là, pour cette quantité, ça va vous faire 2 pizzas de 6 parts environ. Voilà, chacune. Donc moi, déjà, avec la première que j'ai déjà faite, ça m'a donné une pâte un peu épaisse à mon goût. Donc là, avec cette quantité, je vais faire 2 pizzas. Voilà. Donc كي ندير ديك نساع طوماطيش الفلفل البصل لو طون زعما بلاصي مسلا فيون داشي سي بولي لي سكالوب اي نوني عجبن زعما ما تكتم كومبليتومون تسخمم دوطخ انغريديون كي ندير لا بيتزا كل يوم تخمم على حسب الكوينوس شو يحمل فرomage râpé لي زيبيس سير الكمون سير الكوري ذاكي سير جينجومبر سكنجبير ذاكي الملح دونك دماد كايني ذاكي سنة تنجاوين الكومان تاع حملة الكوري تاع نجوز ثمشطح ذاكي تاع نجوز ثمشطح لا تاع نجوز النص كاين وين يعجب ذاكي تاع نجوز ثمشطح سكنجبير تاع نجوز ثمشطح الملح ذاكي c'est la préparation de la pizza. J'ai dit avec un sachet la levure boulanger. Et tu mets 15 centilitres d'eau tiède dans la boîte dehors. C'est l'équivalent de زيت de préférence. Équivalent de faire 30 grammes, 30 grammes. Voilà, تسوين كلش تخمم الرخل المول توجد rapidement. Voilà. Donc la première fois tu تخمر parce que خمرتي déjà tu donnes 2 sachets مليان خمرتي déjà تفري de تزولت شويه نروح منها ما تزولت كني مليح. Donc la quantité قاعد se faire normalement une pizza 6 parts كاينين تخمر سنة البيتزا الاكسترا. دونك انا توجد هاد لي مولينو ثانيوان ثنوايض. فوالا دونك تخمرسين فات سقاقين. فوالا دونك خياتي عندنا حبه طماطم 3 حبات فلفل حلو حبه بصل طون مغرفه ونص كمون مغرفه صغيره كوري مغرفه صغيره سكنجبير ملح حسب الذوق. وهنا عندي فرomage râpé. ولا حبيتو ديروا جبن مثلثات سكو فولي كيما حبيتو. هنا عندي الفارينه اللي راح نستخدمها في العجينه تاعي تجي مع ان ساشي دو لوفور بولونجي تما راهي واجده. تخلطوا لا فارين فاصون راح تشوفوا معايا لا بريباراسيون. Sans plus tarder, donc je vous laisse avec la préparation. Je vais commencer par éplucher les légumes, les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile et voilà. Donc cela الزمار ويجي الكل هني ما مشطح هنبدا ندخل شويه دخل الزيت وكلها غراقيا الطون يجي سجردين ديالو. فوالا دونك خياتي راح نقطع كامل les légumes taillés en petits morceaux.
ونطيبهم في مقلاة مع شويه زيت ونضيف لي زيبيس. سي بارتي. Donc avec la sauce à top. Là on met notre sauce à cuire à petit feu. هنا خياتي نديرو لا صوص على النار ونخلطوها مع لي زيبيس ونخلوها على نار هاديه. Voilà. On a soufflé bien sûr. Là je rajoute un peu de coriandre. Donc avec أسرنا شويه المعدنوس. خياتي نضيف شويه المعدنوس ونخلطوه ونخليه يطيب على نار هاديه ولا على نار قليله. Donc là je passe à la préparation de ma pâte. Je prends le contenu du sachet, c'est-à-dire la farine qu'il y a dedans, plus la levure de boulanger, et je respecte la quantité d'eau et d'huile qui est indiquée sur le paquet. Je mélange le tout jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Donc vegi أقدم على farine التروير الكدوامن الزيت لا لوفور كي تسدن داخل الباكي. بيان سور il faut respecter الا تخمم exactement شحال يوندنا لا كونتيتي. faut pas dépasser, faut pas mettre تخمم شويه كندغن. هنا خياتي نخلطو كلش الفارينه الزيت الماء خميره الخبز اللي تكون في الباكي. هنا لازم نحترموا كمية الماء والزيت المحددة المكتوبة فوق العلبة ونخلطوا كلش حتى يتجانس كل المقادير. et voilà et ça sera prêt Inch'Allah. Si vous voyez que vous avez rajouté un peu trop d'eau, vous pouvez rajouter un peu de farine, une autre farine, celle que vous avez à la maison. Donc ما توالم بلي ثرنا ما تصبمان زمن مدمم شويه كان فرينه استنم الفرينه النظام اين تسامك خام. خياتي الا شفتوا بلي زدتو كميه بزاف من الماء تقدروا تضيفوا شويه فرينه اللي عندكم في الدار. دونك هنا قسمت لاباط اون دو، قسمتها على زوج باش ندير زوج بيتزات. Donc là j'ai divisé ma pâte en deux, j'ai pris un peu d'huile pour faciliter le travail. Donc نقعد شويه من الزيت
جزمة لاباتينو عفسين باش تشوف عسنا لي بيتزا خدمة شوية نزيت كيفاسنيو باش هادي يسهل امكن تمسلها فوالا فكنت تولي Là j'ai pris un peu de mozzarella, j'ai vu qu'il m'en restait au frigo donc j'ai voulu l'utiliser dans ma pizza. دونك اذا لقيت شويه لا موتزاريلا ناقص تسخن شويه ديال بيتزاينو. هنا خياتي عندي كميه من الموتزاريلا حبيت نضيفها للبيتزا نتاعي. Donc là mes pizzas sont enfin prêtes, je vais les enfourner. Là c'est en fonction de votre four. Moi j'ai préchauffé mon four à température maximale et là je l'ai mise au four. Mon four est petit donc j'ai dû en mettre une et attendre qu'elle cuise pour en mettre la deuxième. Normalement le temps de cuisson ça va de 10 à 15 minutes hein, mais encore une fois c'est selon votre four. سوجدادي بيتزاينو على ستة الفور البوت اللي سحمات شويه الفورينو طومبيراتور ماكسيمال تما الماكسيموم كسام الفور خموجت روت يحمو مليح ومن بعد روت لا بيتزا نون اتسب اونتر 10 ل 15 دقيقه هذا كان ملي غتساسم. هنا خياتي قمت بتسخين الفرن لاقصى درجه. ابخي وضعت لي بيتزا تاعي في الفور ومدة بالنسبه لمده الطهي نورمالمون هي بين 10 الى 15 دقائق ولازم تعصروا البيتزا تاعكم بيان سور. لقينا ثنا لا موتزاريلا الى لا بيتزا نو تمزوز يديروا جبن. Donc là je suis en train de mettre ma mozzarella sur la première pizza que je viens juste de sortir du four. هنا خياتي راني ندير في الموزاريلا على لا بيتزا الاولى اللي خرجتها من الفور ودوكا راني درت لا دوزيام. دونك ديجا تنتوجد لا بيتزاينو اثن كزمرت وزغلا نديرها لا بارتي ني لا فيديو نديتي ديزما باش نتزام في داخل مي صراحه. Là je viens juste de sortir ma deuxième pizza et de couper celle qui est dans le moule en verre afin de vous montrer le résultat à l'intérieur. Mais bon, j'ai perdu la partie de la vidéo dans laquelle j'ai filmé le... voilà, je suis vraiment désolée. هنا خياتي قمت بتقطيع البيتزا اللي راهي في المول تاع الزجاج بصح راح لي المقطع ما على باليش كيفاه وحبيت نوري لكم كيفاش خرجت من الداخل بصح معليش. Là je suis en train de mettre du fromage râpé sur mes pizzas. باقي حداين اثنا على fromage râpé sur la pizza.
لكن مكاينش بريفير سير مش كيباتيو الكلية ومن بعد سير شوية كان على الفول جوست ولكن يفسد شوية الفرماج نيا لوك لا موتزاريلا نيا تتكسر. دونك هنا خياتي درت الفرماج غابي فوق لي بيتزا ورايحة ندخلهم للفور قيسي برك الفرماج غابي ونخرجهم. دونك là j'ai mis mon fromage râpé et je vais les mettre au four juste le temps nécessaire pour que mon fromage fonde et ma mozzarella aussi. Là mes pizzas sont prêtes, comme vous voyez elles sont vraiment moelleuses. Franchement il n'y a pas à dire hein, c'est vraiment une très très bonne idée pour faire une pizza en un temps record et voilà. دونك هذاك حنتوجد لا بيتزا نو عفاك نتسواليم لي زيماج ديت فهاد تلقى اختي شكيت فوالا حتى هذاك ديك الزمر اتسواليم داخل كيدفى. دونك là je suis en train de couper ma pizza pour que vous voyez l'intérieur. هنا خياتي راني نقطع في بيتزا وكيما شفتوا لا بيتزا تاعي جات خفيفه. ننصحكم الى لقيتوا الفرينة الواجدة اللي تتباع في الاسواق ولا في المحلات فرانشمون شريوها. بيان سور جو vous encourage pas à acheter ça tout le temps, c'est comme vous voulez après hein, mais encore une fois ça, à mon avis hein, ça remplace pas vraiment une bonne pâte à pizza faite maison, mais bon chacun ses goûts. Voilà, là comme vous voyez franchement ça a donné un très très bon résultat. Et ma pâte elle n'est pas trop sec, elle n'est pas dure, elle est moelleuse. Voilà, donc les la patino avec un soalim c'est pas bien لقد تستاسم bien sûr تفض تلقاقص. هنا خياتي لا بات راهي خفيفه وننصحكم إذا لقيتوا encore une fois الفرينة هذه في المحلات enfin la pâte prête à l'emploi لقيت سوجدات شويه لا سالاد باش هاتشا لوكلا بيتزاينو. هنا حضرت شويه سلطه باش ناكلها مع لا بيتزا نتاعي. enfin j'avais très très faim donc ma pâte, la pâte à pizza, elle est bien. Franchement, elle est bien. J'aimerais vraiment que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous avez déjà essayé cette pâte rapide, express, et ce que vous en pensez, ou si vous ne l'avez pas encore essayé, si vous prévoyez de l'essayer, de la faire et tout. Donc j'aimerais bien que vous me disiez ça en commentaire. Donc حبيت تقولوا لي خياتاتي اسكو سيتو ديجا لا ريسيت هادي تاع لا بات بيتزا رابيد و اسكو عندها لو ميم غو كيما تاع كيما اللي نديروها في الدار نخلوها تخمر تو اسكو سي الميم غو اسكو سيتوها ديجا ولا ما سيتوهاش ولا حبيتو تسيوها قولوا لي في لي كومونتير. voilà j'aimerais bien donc in aussi des commentaires. Est-ce que c'est déjà la recette est bien? Est-ce que c'est le même goût que Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo et faites attention à vous. Portez-vous bien. La vidéo, j'espère que ça a aussi menoun. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله. تهلاو في روحتكم. السلام عليكم. باي باي.